Salam la famille, c'est comment? Bienvenue de nouveau sur Cactus. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ni mo kura de kana hésiter toujours y abonner. En plus, il y a la cloche activée comme ça na vidéo kura boy bebo kalama. Ina fo ba kalama to mini wati ina kelebe Ukraine. Donc kele in konna la mo chaman be ga boli Ukrainien fara dunan ka munu be jamana kono kele wulle u chaman be ga boli ga jamana bla. Donc o boli inde konna la farafin do be kalankela u fara refusé o kan u be fe ga boli ga bo jamana in kono. Donc abina fo shiawoloma de kerula. Donc kelen sa filmera ga bla internet sans fait ou kelen a filmer ga bla internet sans fait farafin do fene be u ya décider ka réagir tel que rappeur do be Amérique nous ba wele ko Young Thug o bora ka publication ke ka fo ka be fe ga deme la se mo gonuma ko imbe ga polémique barege Union africain re bora ka publication ke akokan seria o kumana kokan o bolen fene ko fe Gabonais ga ambassadeur do fene be oni mo fe o ya décider ka kuma a koinkan ni vidéo en konna la mena kuma de kan comme d'habitude yani ga vidéo flé laisse-moi un petit like pour me donner de la force. C'est parti pour la vidéo. Ina fo nya fo na intro konna la togo mi en flene wakati mina kelebe Ukraine ni Russie ni onche kelebe ga ke Ukraine dugu de konna la uga capital konna la no e Kiev ya nuga ville chaman be kelebe yoronna mi depuis kelen damne na kana bla bila oni mo ga bila na uya ira ka fo ko mo bolla ku ga jamana bla be mo ba ke me durubo donc boli konna la tubabu bala farafin bala panga farafin kalankela munu be c'est-à-dire nga farafin étudiant munu be ani refusé munu be u chaman be ga boli pour que ga jamana bla parce que lakana te mblen kalante kelebe ga ke fembe se ga biga wakati be ki faga u chama décider ka fo kube jamana bla donc we tubabu nu si na fa ba kalama to mi we train de taga bo ville konna la kata frontière la pour que ga se ga traverser kata Pologne u selen gar la na fo shiawoloma de kera farafina yoro la priorité dira muso ni demsenu de ma mais abna fo farafi muso donu deun kumbe u yolu la segin folo ko tubabu pere de beddu donc kele anga mogo munu be u ya décider ka filmer ka bla réseau sans fait ka ira ka fo ko afora ko priorité dilendo muso ni demsenu de ma comme u be ka farafi muso donu deun na segin kugu jo folo tubabu ka don olu ga ta folon o bolen ko fe abna fo farafin che chama be olu ma se ka terrain soro a chama ere u ka valise ta u be ka fo gizoranda la pour que ka ta frontière la ka se ka teme o ta banen fene abna fo selen frontière la fene Ukraine mo ma son c'est-à-dire Ukraine autorité munu be frontière la u ma son u ga teme ka bo jamana kono o bonen ko fe abna fo Pologne fene mo ma son u ga do ga jamana kono la Ukraine jamana plene ate Union européenne kono la en plus ate espace Schengen fene kono la donc farafi munu be ni Ukraine visa bu bolo u te se ka teme tento ka fo kube do espace Schengen kono la mais et pourtant shiawoloma de kera tubabu munu be a fora u ga tele ni feuna ali Macron ni fenu be bora ka ira ka fo ko u perene do ku be kumbe Pologne ya ira ka fo ku perene do ku kumbe Allemagne bora ka ira France re bora ka fo ku perene do ku kumbe mais kunjumende ya to we farafi nu la segin ka fo ku ta to u ga do ga jamana konna la donc kele konna la mo tse ka fo ki be tan soro ka ta ambassade la ka ese ki be demande ni fen ke pour que ga se ga teme mais quand même malgré que Ukraine ta espace Schengen konna la o koni ya to tubabu ka teme u ga do depuis kele damne na tubabu be ga teme to mi u be ga teme ti farafin nu re ga fo la u selen frontière la Ukrainien o mason de 1 u ga teme de 2 Polonais o fene maso u ga don u ga jamana konna la Congolais do ben ale refusé de akumbe Ukraine ale be ga expliquer ka fo ku ka diplomatie représentative ukrainien donc ale reta don abina ke to mi aga valise ba teke kono abiga ta ayira ka fo ko Ukraine population mo do ko ni yana ale ma ko na ale ni mo do bena ubu jo be dumuni ni briefing ni fon da ale ma pour que nenen ni kongo kana na faga sira la o bolen ko fe video do fene kumega polémique farafin étudiant do kume tagama la uni polisu bena polisu ye marfa danye shuma usor la ka kule ka fo ko anye école de on ko marfa tambulu anye école de on donc usor la ka marfa danye shilen buma wakati mina kelebe mo dala bebe ki yere ni wakati mina olu be shia woloma ko kelela donc ba ira ka fo ko tubabu ga boni farafin c'est-à-dire tubabu ga fusani farafin o de do parce que au selen frontière la a selen gar la ni tubabu nu deun dona ni priorité dira muso ni demsenu ma na fora ko farafin muso do nu deun dalen do même si ni priorité dira muso ni deun ma cɛw kɔni be se ka to kɔfɛ mais muso ni den nu ta de ne dabali ban quoi u kun ka se k'olu la don hali tubabu muso nɔfɛ mais u b'a fɔ fɔlɔ de k'u k'u jɔ Ukrainien ka tɛmɛ fɔlɔ c'est-à-dire minnu ye tubabu ye fɔlɔ olu ka taa n'o bɔra yen to farafinw bɛ na franchement les gars ne dabali le banna o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ko hali kɛlɛ kɔnɔna la mɔgɔ dɔw be yen minnu be siya woloma ko kɛlɛ ni fɛnw kɛ tout donc oni mɔgɔw ye conseil de sécurité dɔ kɛ Gabonais ka ambassadeur mun bɛ ONU la u y'a décider ka kuma ko in kan ale ko k'a bi profiter nin ko in fɛ k'a yira k'a fɔ ko min kɛra farafinw na Ukraine ye k'a bɛnnen tɛ ko siya woloma kɛr'u la yen en plus video caman bɛ ka circuler mun b'a attester k'a yira k'a fɔ ko in kɛra réellement
a ko k'a b'i ɲɛsin Union africaine mɔgɔw ma a b'a ɲini farafinw fɛnɛ fɛ an ka ɲɛsin Union africaine mɔgɔw ma u ka fɛn bɛɛ kɛ pour que farafin minnu bɛ jamana wɛrɛw la jamana internationaux la kɛlɛ bɛ yɔrɔ minnu na u ka fɛn bɛɛ kɛ k'u jija pour que hakɛ ka don u ni tubabuw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ fɛn bɛɛ kɛ tubabuw ye fɛn bɛɛ di tubabuw ma o ɲɔgɔn ka di farafinw fɛnɛ ma donc kɛlɛ bɛ diɲɛ fan o fan ani frontières la ni tɛmɛli bɛ ka kɛ frontière la o kɔfɛ Union africaine mɔgɔw fɛnɛ y'a décidé ka communiqué dɔ lancer k'a yira k'a fɔ k'olu bɔra kalama k'a fɔ ko kɛlɛ min bɛ Ukraine kɔnɔna la k'an ka farafin dɔw bɛ yen u tun bɛ fɛ ka frontière traverser ka t'u yɛrɛ bila lakana kɔnɔna la f'u y'u bali k'a fɔ k'u tɛ frontière traverser Union africaine dirigeant n'u y'a yira u ka communiqué in kɔnɔna la k'a fɔ ko n'i bɛ jamana dɔw kɔnɔ ni kɛlɛ wulila jamana in kɔnɔna la donc ko droit b'i bolo i ka frontière traverser donc farikolo couleur man ka jateminɛ en plus o tigilamɔgɔ ka nationalité jate man ka minɛ droit min bɛ di tɔw ma o droit kelen de kan ka di a tigilamɔgɔ fɛnɛ ma a ko comme ye farafinw sɔrɔ yɔrɔ in na ko siya woloma de don en plus mɔgɔ minnu bɛ ka ko in kɛ o tigilamɔgɔ ye droit international sɔsɔ a ko k'u b'a ɲini jamana tɔw bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ hinɛ mɔgɔ tɔw la cogo min u ka hinɛ bɛɛ lajɛlen na ten cogo la minnu bɛ ka boli kɛlɛ ɲɛ ka t'u yɛrɛ bila lakana kɔnɔna la donc ko u kana na siya woloma jateminɛ en plus u bɔra yɔrɔ min u kan'o jateminɛ en plus u kan'u farikolo fɛnɛ couleur jateminɛ u tilala k'a yira tuguni k'a fɔ k'u bɛ Union africaine jamana dɔw fɛnɛ fo minnu ka ambassade bɛ jamanaw la jamana mun ka surun Ukraine na donc k'u ka ambassade mɔgɔw ye wuli ka jɔ mun kɛ pour que mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka frontière tɛmɛ k'u n'u ka famille orienté pour que ka se ka frontière traverser n'u ye en plus ka t'u bila lakana kɔnɔna la o kɔfɛ CEDEAO mɔgɔw fɛnɛ ye communiqué dɔ kɛ k'a yira k'a fɔ ko kumakan saba b'olu bolo ka ɲɛsin Ukraine ni Russie ma CEDEAO mɔgɔw ka kumakan fɔlɔ u y'a yira k'a fɔ ko u sunnɛnen don en plus u haminenba don k'a ye k'a fɔ ko Russie wulila ka taa bin Ukraine kan donc kɛlɛ min kɛra kɛlɛ in kɔnɔna la civil caman ni tora la filanan u tilala ka yira tuguni k'a fɔ ko kɛlɛ min bɛ ka kɛ Ukraine ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ nin wagati in na CEDEAO mɔgɔw b'a condamné en plus a ma bɛn olu ma donc k'u b'a ɲini Ukraine ni Russie fɛ u ka kɛlɛ dabila u ka marifaw da u k'u sigi ka kuma pour que ka se ka na ni basigi ye u ka jamanaw kɔnɔna la c'est à dire u ka région kɔnɔna la yen sabanan k'u b'a ɲini Ukraine ni Russie fɛ k'a fɔ ko CEDEAO jamanaden fɛn o fɛn b'u ka jamana ninnu kɔnɔna la u k'u jija fɛn kan'u sɔrɔ c'est à dire u k'u ka lakana sabati quoi donc ko in proportion bonyana trop a ye polémique ba de kɛ média caman ba de y'a reporté américain fara européen kan mɔgɔ caman ba de kumana kan k'a yira k'a fɔ ko siya woloma bɛ ka kɛ farafinw na frontière la en plus ani Pologne fɛnɛ o kɛlen actualité in sera fo Amérique ye donc américain ka rappeur dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko Young Thug o y'a décidé ka bɔ ka publication dɔ kɛ k'a yira k'a fɔ ko ale pɛrɛnnen don en plus n'a sɔrɔ rappeur wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen mun pɛrɛnnen don k'ale dɛmɛ donc u bɛ fɛ ka mɔgɔ ninnu dɛmɛ africain minnu tun bɛ Ukraine ni siya woloma kɛr'u la n'u ma sɔn ka frontière traverser k'ale pɛrɛnnen don ko mɔgɔ ninnu dɛmɛ ko même si n'ale b'a kalama k'a fɔ k'u t'a to an farafinw ka tɛmɛ comme k'ale b'u dɛmɛ k'a b'a ɲini mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔ ninnu ka position dɔn c'est à dire u b'a dɔn u bɛ yɔrɔ minnu na donc u k'a wele a bɛ fɛ k'a ka dɛmɛ lase mɔgɔ ninnu ma donc franchement Young Thug y'a dan ye les gars n delila ka nin fɔ an ɲɛna par le passé k'a yira k'a fɔ ko Young Thug filɛ nin ye c'est le rappeur le plus généreux au monde n delila ka vidéo dɔ kɛ k'a expliquer an ɲɛna k'a fɔ ko wagati dɔ la a n'a ka petini gɛnna kun wulila genre u ye somme dɔ dépenser parce que farafin dɔw kun bɛ kaso la u ka peine kun banna mais wari kun t'u bolo ka se k'u ka caution sara pour que u ka bɔ kaso la i n'a fɔ a bɛ Amérique système carcéral dɔn cogo min mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ taa kaso la se t'u somɔgɔw ye hali n'u ka kaso peine banna wari t'u bolo k'u ka caution sara u bɛ to kaso la fo ka taa mun kɛ fo ka taa wari sɔrɔ k'u ka caution sara o hukumu de kɔnɔna la olu y'a décidé ka wuli ka taara mɔgɔ ninnu ka caution sara u ka wari la k'u labɔ kaso la ka tila ka taa barbecue dɔ organiser u n'u ka famille mɔgɔw k'a fêter tuguni u ko k'u bɛ fɛn bɛɛ kɛ pour que o système in ka falen farafinw kana to kaso la ten 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 tout o dɔrɔn tɛ cɛ in kɔnɔ jɛlen yɛrɛ de don hali n'a y'a jateminɛ a ye ko min kɛ rappeur denmisɛnninw ye genre a ye denmisɛnnin baden de labɔ tel que Lil Baby o tun bɛ carré kɔnɔna la a y'a convaincu k'a fɔ k'a ka drogue feere dabila a ka na rap daminɛ ale ba ye wari d'a ma et tout tu vois a y'a ɲininka k'a fɔ k'a tun bɛ joli sɔrɔ c'est à dire fɛn feere la et tout a y'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ k'ale tun bɛ nin somme de sɔrɔ a ko k'a ka na ale bɛ to ka wari d'a ma a nana a commencé ka wari d'a ma a b'a ka séance studio ni fɛnw sara f'a nana kɛ star ye san o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ gɛnna ninnu na a y'olu bɛɛ labɔ Lil Kid Lil Gareth mɔgɔ baden Youngstoner Life denmisɛnnin ninnu a yɛrɛ de caman yɛrɛ labɔ et tout o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ko réellement au fond de lui mɔgɔ kɔnɔ jɛlen de don et tout o bɔlen kɔfɛ tout récemment a ye vidéo dɔ bila apparemment a tun b'a ka mobili kɔnɔna la cɛ dɔ ka mobili kun tiɲɛna sirada la o tigilamɔgɔ kun mago bɛ dɛmɛ la a taara k'a tigilamɔgɔ dɛmɛ pour que ka se k'a ka mobili la évacuer ka bɔ yɔrɔ in na ni vidéo ka kan ka expliquer ɲɛna k'a fɔ ko c'est le rappeur le plus généreux au monde tellement cɛ a bɛ ko dɔ kɛ franchement c'est incroyable a kɛlen ka nin acte kɛ mɔgɔ baden de bɛ ka kuma kan en plus a tilala k'a yira tuguni k'a fɔ ko a rappeur tɔw fɛnɛ kana fara ale kan u ka se k'u dɛmɛ nin kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ko Young Thug ma ɲina k'a fɔ k'ale bɔnsɔnw bɔra Afrique de parce que américain dɔw bɛ yen olu b'a fɔ k'olu ye américain de ye mais olu tɛ africain ye t'as vu donc i m'a faamuya le fait qu'ale penser africain na k'a fɔ k'an bɛɛ farikolo couleur ye kelen olu yɛrɛ de bɛ se ka nin kɛlɛ in ban parce que u donnen don kosɛbɛ
diɲɛ bɛɛ b'u dɔn farafin fara tubabu kan bɛɛ b'u suit et tout tu vois. Donc n'u y'a yira k'a fɔ k'an bɛɛ ka kɛlɛ kun ye kelen siya wolomako kelen américain t'a la américain t'a la africain t'a la farafin bɛɛ de ye kelen an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma parce que ni farafin kelen c'est-à-dire ni siya woloma kɛra farafin kelen na a b'i n'a fɔ a kɛra farafin bɛɛ de la t'as vu. Donc franchement a kɔni ka nin diyara ne ye en plus le fait que a ye to insister k'a fɔ ko u kana fara pour que ka mɔgɔ ninnu dɛmɛ o de diyara ne ye trop. Donc franchement aw fɛnɛ hakilina ye jumɛn Yang To ka nin réaction kan. C'était tout pour cette vidéo n'a aimé, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. An bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ vidéo wɛrɛ la, c'était Cactus, prenez soin de vous, à la prochaine.